الحمد لله رب العالمين جامعكم على ذكرى انتقال السيد منذر بن فؤاد المساوى، رفع الله درجاته لديه وزاده من فضله ما هو تعالى أهله، وأنعم عليه بصفاء الوداد في مرافقة خير العباد والصالحين المقربين الأمجاد، وضاعف البركة في أهله وأولاده وطلابه وأصحابه وآثاره، وجعل لجميع القائمين على هذه المناسبة والحاضرين فيها نصيبا وافرا من عنايته تعالى ورعايته تعالى وتوفيقه جل جلاله، وإصلاح أحوالهم وأهليهم وأولادهم ومن في ديارهم. ومن المقصود الأكبر في هذه الاجتماعات وجود رابطة القلب بالحق تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبر السند إليه والعباد الصالحين، وتذكر هذا المآل والمصير لكل منا، وأن نخرج من هذه المحافل والمجامع بزيادة الإيمان واليقين وبالحرص على الطاعة وتجنب أنواع المعاصي ما ظهر منها وما بطن، امتثالا لقوله جل جلاله وذروا ظواهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون ما كانوا يقترفون. ونعلم أن الله ما أعلى الدرجات للسيد منذر إلا بتقواه وبإنابته إليه وبمحاسبته لنفسه، بتنقيه عن الصفات التي لا يحبها الحق ورسوله، وبتواضعه. وكذلك لا سبيل لأحد من الخلق على ظهر هذه الأرض أن يظفر برضوان الله وقربه إلا من طريق الإيمان والطاعة وتهذيب النفس وتزكيتها والاتباع المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فلنحسن النظر في أنفسنا وأهلينا وأولادنا وديارنا وأسرنا ومن في ديارنا لنكون على قدم الاتباع الذي يوجب الارتفاع، ووعد الله به الغفران والمحبة. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فبارك الله في اجتماعكم، وبارك الله في هذه الذكرى 12 لانتقال هذا السيد المبارك، أعلى الله درجاته وكثر مثوباته وضاعف حسناته وجمعنا به في أعلى جناته، وضاعف البركة في أهله وأولاده وفي طلابه وأصحابه وفي آثاره. وجزا الله تعالى القائمين على هذه الذكريات والحوليات جزاء حسنا ينالون به مواهبه الكبيرة سرا وعلنا، ويقيهم الله جميع الأسوأ من حيث حاط به علمه. اللهم انظر إلى كل من ساهم وخدم ومن حضر نظرة من عندك تنور لهم بها القلوب وتنقيهم بها عن كل شوب، وترزقهم بها الاستقامة على ما تحبه منهم وترضى به عنهم. وانظر اللهم إلى أندونيسيا وأهلها واكشف عنهم الشدائد والآفات كلها، وارزقهم التعاون على مرضاتك والسلوك سبيل الإنابة إليك على قدم الاتباع لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومسلك الهداة الصالحين الذين مضوا على قصد السبيل للعلا قدما على قدم بجد أوزعي، ثبتوا على قدم الرسول وصحبه والتابعين لهم فسل وتتبعي. اللهم احيي سننهم وأخلاقهم فينا وفي أهل أندونيسيا وفي المسلمين في المشارق والمغارب، وادفع جميع المصائب وحول الأحوال إلى أحسنها. سر الفاتحة إلى الروح المنتقل إلى رحمة الله صاحب الذكرى ووصوله وفروعهم ومشايخه ووصولهم وفروعهم، والدين واد الحزين خاصة، وآل بيت النبوة وأولياء الله في غامض علمه وصالح عباده، وأموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين عامة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف؟ تمام. بدأت في الفيديو. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kalian semua untuk memperingati wafatnya Sayyid Munzir bin Fuad al-Musawa. Semoga Allah tinggikan derajatnya dan Allah tambah beliau dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karunia-Nya yang besar dan agung. Dan semoga Allah karuniakan beliau dengan kesucian cinta
juga kebersamaan dengan sang Nabi SAW dan orang-orang soleh yang ada di sekelilingnya. Ya Allah akan lipatkan keberkahan untuk keluarganya, anak-anaknya, kerabatnya, teman-temannya, murid-muridnya, dan semua pengaruh yang ia tinggalkan. Juga Allah berikan untuk acara ini keberkahan yang lebih, karunia yang lebih, dan semua yang memberi andil, membantu ataupun hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pandangan kepada semuanya, dan kasih sayang juga taufik untuk melakukan hal-hal yang baik untuk mereka, keluarga mereka, dan semua yang ada di sekeliling mereka. Juga ikatan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam melalui sanad kepada Allah, kepadanya, yaitu sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga orang-orang soleh. Juga mengingat kembalinya kita kepada Allah. Juga kita harus keluar dari acara-acara seperti ini dengan iman yang lebih, juga keyakinan yang lebih. Juga kita harus mementingkan urusan-urusan taat, meninggalkan hal-hal maksiat, mengikuti atau menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, wa dharu zahiral itsmi wa batinah. Tinggalkanlah hal-hal yang buruk, zahir ataupun tidak. Sesungguhnya siapa yang melakukan hal-hal buruk akan dibalas dengan apa yang ia lakukan. Dan kita harus mengerti di mana Allah tidak mungkin meninggikan derajat untuk Said Mundhir kecuali dengan ketakwaan dia, dan di mana ia selalu merujuk kepada Allah, kembali kepada Allah, mengintrospeksi diri dia untuk meninggalkan hal-hal yang tidak disuka oleh Allah dan Rasulnya. Juga rendah hati yang luar biasa, di mana tidak ada jalan untuk siapapun di muka bumi ini untuk mendapatkan keridhaan Allah, kedekatan kepada Allah, kecuali melalui jalan iman dan taat, yaitu amal soleh. Setelah itu mensucikan diri dia, mensucikan nafsu dia dari sifat-sifat yang buruk, dan mengikuti jalan sang Nabi SAW dan sunnah-sunnahnya. Maka kita harus memerhatikan dan melihat diri kita sendiri, mengintrospeksi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan semua yang di sekeliling kita, supaya kita bisa jalan di jalan beliau SAW, yang dimana jalan itu akan meninggikan kita ke derajat kasih sayang dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti sang Nabi, kalian akan dicintai oleh Allah dan diampuni semua dosa-dosa kalian. Semoga Allah berkahi perkumpulan ini di peringatan ke-12 dari wafatnya Sayyid Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan lipatkan semua amal baiknya dan kumpulkan kami semua bersama beliau di surga tertinggi. Juga Allah akan lipatkan lagi pemberiannya dan karunia-Nya untuk keluarga beliau, anak-anak beliau, kerabat beliau, dan semua pengaruh dan dampak beliau. Juga Allah balas semua yang memberi andil, yang membantu dan hadir di acara haul ini. Pemberian yang luas, karunia yang luas. Allah jaga mereka dari semua keburukan. Wahai Allah, pandang semua yang membantu, yang memberi andil ataupun hadir, pandangan darimu yang menerangi dengannya jiwa, dan menjaga mereka dari semua keburukan. Juga karuniakan mereka untuk jalan teguh di jalan yang kau ridhoi dan hal-hal yang kau ridhoi dari mereka. Wahai Allah, pandanglah kepada Indonesia dan semua penduduknya. Jauhkan dari mereka semua keburukan dan kegundahan. Berikan mereka karunia untuk selalu membantu satu sama lain, untuk taat kepadamu. Juga jalan sang Nabi Muhammad SAW dan orang-orang soleh setelahnya, di mana orang-orang yang berjalan di jalan langkah demi langkah untuk meniru arah
dan petunjuk dari sang Nabi, keluarganya, dan para pengikut mereka. Wahai Allah, hidupkan sunnah-sunnahnya di sisi kami, di sekitar kami, di penduduk Indonesia secara khusus dan semua muslimin di barat dan timur. Kembalikan, jadikan semua keadaan jadi sebaik-baiknya. Setelah itu Al-Habib Umar mengirimkan tartib Fatihah untuk Al-Habib Mundhir, guru-gurunya dan leluhurnya, keturunannya, dan semua orang-orang soleh dimanapun mereka berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kami di doa-doa mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala berkahi perkumpulan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita aminkan doa guru mulia kita, dan kita doakan beliau juga panjang umur, sehat walafiat.